अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज की एपिसोड ज़िंदगी तेरे नाम की शुरू करने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और ज़िंदगी तेरे नाम ज़ुनैरा ख़ान के कलम से लिखी गई खूबसूरत तहरीर जो है आज की एपिसोड में शुरू करने वाली हूँ। तो चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। ज़ारा, एक बात कहूँ, बुरा बुरा तो नहीं मनाएंगी? वो बोला तो ज़ारा ने झुक कर ऊपर देखा था। ज़ारा, हम यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज़ हैं, तो आपको नहीं लगता आपको ये सर वाला तकल्लुफ़ ख़त्म कर देना चाहिए? इनफैक्ट आप मुझे मेरे नाम से बुलाया करें। सर यूनी कब की ख़त्म हो गई है, वैसे भी अच्छा नहीं लगता। वो हिचकिचाई थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अरहम कहकर बुलाएं। वो मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रहा था। अरहम साहब, आप, वो कुछ कहने लगी थी। हाँ, सिर्फ़ अरहम, वो भवें कर कर बोला था। ओके सर, मैं सिर्फ़ आपको अरहम कहकर ही बुलाऊंगी। वो हंसी थी। गुड, ये हुई ना बात, अब तुम जा सकती हो, वो बोला था। ज़ारा ने कंधे उचकाए और आगे बढ़ गई, जबकि वो वही खड़ा उसे जाते हुए देखने लगा। गुड मॉर्निंग, वो दरवाज़ा धकेलता अंदर आया था। शाहवेज़ ने मुस्कुरा कर सर उठाया। गुड मॉर्निंग, कैसे हो ब्रो? अरहम चेयर खींचकर सामने बैठा। गुड, शाहवेज़ ने सर को खम दिया। तू बड़ा खुश लग रहा है, खैरियत है? शाहवेज़ ने कॉफ़ी से नज़रें हटाकर हैरत से उसे देखकर पूछा। हाँ अनिला, आप आ रही हैं? ओह दैट्स ग्रेट, चलो अच्छा है, लगता है किसी मिशन पर आ रही हैं। वो कॉफ़ी का घूंट भरते हुए बोला। हाँ, वो मेरी शादी करवाने के लिए के चक्कर में आई हैं। अच्छा वाकई, ये तो वाकई मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने आ रही हैं। कोई लड़की है नज़र में? वो शरारती लहजे में बोला। हाँ बिल्कुल, उसी से तो आपा को मिलवाना है, लंदन से, इसीलिए तो उन्हें बुलवाया है। अच्छा वाकई, कौन सी लड़की है जिसे मैं नहीं जानता और तुमने पसंद भी कर ली? अब शादी का भी प्लान है? वो हैरत पर काबू पाता मुस्कुरा कर बोला। तुम जानते हो, तुम्हारे ही ऑफिस में काम करती है। अच्छा वाकई, कौन? ज़ारा, अच्छी लगने लगी है मुझे, शादी करना चाहता हूँ। वो दूसरी लड़कियों से बहुत अलग है, मासूम है, वो मुस्कुरा कर बोला था। शावेज़ ज़ोर से हंसा था। अच्छा मजाक है, जैसे मैं तुझे जानता नहीं हूँ। ज़ारा, और तुम, सुबह सुबह मेरे हंसने का कोई मूड नहीं है ब्रो, मैं मजाक नहीं कर रहा है, मैं सीरियस हूँ, वो संजीदा लहजे में बोला। शाहवेज़ की मुस्कुराहट सिमटी, चेहरे पर बला की संजीदगी दर आई थी। वो हैरत से उसे देख रहा था। गुड, तुमने ज़ारा से बात की है? नहीं, लेकिन बहुत जल्द कर लूँगा। अच्छा मैं तो भूल ही गया, मैं तुमसे आज के मीटिंग के मुतल्लिक़ कुछ पॉइंट डिस्कस करने आया था। श्योर, वो जबरन मुस्कुराया। उसने फ़ाइल अपने सामने खिसकाई। उसका सामने पड़ा कॉफ़ी का मग अपनी अहमियत खोने लगा। उसके ऊपर सफ़ेद झाग के गोल दायरे में यादें झांकने लगी। सुनहरी सूरज की शुआएं हर तरफ फैली हुई थी। बड़े बड़े कद आवर दरख्तों के ऊपर से आती तेज़ रोशनी हर शय को रोशन की हुई थी। परिंदों की चहचहाहट सुबह को ज़िंदगी का एहसास दिला रही थी। यूनिवर्सिटी का ग्राउंड इस वक्त सुनसान पड़ा था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद लेक्चर्स ले रहे थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स टेबल के गिर्द बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे। शाहवेज़, अरम और तहरीम एक ग्रुप बनाए बैठे थे। मुझे लगता है तुम्हें थप्पड़ का बदला लेना चाहिए। उस 2 टके की लड़की की हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? और तुम इतने सुकून से कैसे बैठ सकते हो शाहवेज़? मेरा दिल चाह रहा है मैं उसका वो हशर करूं कि पूरी दुनिया तमाशा देखे। तहरीम गुस्से से आग बगोला होकर बोली थी। अरहम ने एक नज़र शाहवेज़ पर डाली, जो लब भेंचे बेजार से सामने देख रहा। बरो, तू क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ गलती मेरी थी, मुझे उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, रिएक्शन तो बनता था ना। व्हाट? तहरीन ने अचंभे से शाहवेज़ को देखा था। उसने कंधे उचकाए जैसे बात ख़त्म हो गई हो, जबकि अरम ने आंखें छोटी करके पुरसोच अंदाज में शाहवेज़ को देखा था, जैसे यकीन करना चाह रहा हो कि वो सच बोल रहा है। शाहवेज़ जो सामने देख रहा था बुरी तरह चूका था। दरख्तों के पार से उठता धुआं आसमान पर फैल रहा था। अरम, कुछ गलत है। तभी उन तीनों ने स्टूडेंट्स को उठकर भागते हुए देखा। शोर बुलंद हुआ था। किसी जमात के सियासी बंदों ने हमला कर दिया है। भगदड़ मच गई थी। वो वहशी तरीके से हमला कर रहे थे। कुर्सियाँ, मेज़ें, जो भी उनके हाथ में आता तोड़ रहे थे। अब फिज़ा में चलती गोलियों की आवाज़ बुरी तरह खौफ और हिरास पैदा कर रही थी। शाहवेज़, हमें यूनी के पिछले गेट्स की तरफ जाना होगा, और हमने कहा तो शाहवेज़ ने सर हिलाया। वो तीनों अंधाधुंध भाग रहे थे और भागते हुए गेट पर पहुँचे थे।
برو میں نے گاڑی دوسری طرف پارک کی ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ شاہویز نے سر ہلایا، وہ بھاگ کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ گاڑی لے کر پہنچا تھا۔ جلدی کرو تم دونوں، ارم بولا۔ تحریم تم جاؤ، میں آ جاؤں گا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ واٹ، ہم تمہارے بغیر چلے جائیں؟ امپاسبل، یونیورسٹی کے حالات دیکھو، اندر وہ لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ تحریم شاہویز کا ہاتھ تھام کر ضدی لہجے میں بولی تھی۔ ارم تحریم کو لے جاؤ، میں آ جاؤں گا، وہ بولا تھا۔ ٹھیک ہے تحریم چلو، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نہیں ارم، یہ کیوں رک رہے ہیں؟ میں شاہویز کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی، وہ اس کا بازو کھینچتے ہوئے بولی۔ تحریم جاؤ تم، وہ غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، ساتھ ہی زور سے بازو کھینچا تھا۔ وہ ایک نظر ان دونوں پر ڈالتا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تحریم نے دھندلی نگاہوں سے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ پوری یونیورسٹی میں ہنگامی صورتحال تھی۔ اب وہ لوگ کلاس روم کی کھڑکیاں دروازے توڑ رہے تھے۔ زارا اور فضا کلاس روم میں آخری بینچ کے پیچھے دبکی بیٹھی تھی۔ باہر فائرنگ اور توڑ پھوڑ کے شور کی وجہ سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ زارا، بہت ہو گیا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، فضا ہمت کر کے اٹھی۔ زارا بھی اس کے ساتھ اٹھی تھی۔ وہ دونوں دروازے تک آئی تھی جب باہر کی طرف دروازے پر ڈنڈوں کا شور پڑا تھا۔ دروازہ بری طرح سے ہل رہا تھا، جیسے ابھی ٹوٹ جائے گا۔ زارا کے منہ سے دبی دبی چیخ نکلی تھی۔ زارا، یہ ٹوٹ جائے گا، ہمیں چھپنا ہوگا۔ فضا کی آواز کپا رہی تھی۔ وہ دونوں بھاگ کر آخری ڈیسک کے پیچھے جا چھپی۔ ابھی وہ دونوں سنبھلی نہیں تھی۔ کلاس کی پچھلی سائڈ والی کھڑکی کے پٹ چرچرائے تھے۔ ان دونوں نے آنکھیں پھاڑ کر اوپر دیکھا۔ شاہویز جمپ کرتا کلاس کے اندر آیا تھا۔ وہ دونوں اٹھیں۔ شاہویز نے زارا کو دیکھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے نگاہوں کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ چلو تم دونوں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ فضا بھاگ کر بینچ پر چڑھی تھی۔ بینچ سے کھڑکی پر پاؤں رکھتی باہر جمپ کر گئی تھی۔ زارا صاحبہ، آپ کو الگ سے انویٹیشن دوں، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ مجھے یہ لوگ مار دیں لیکن میں تمہارا یہ احسان نہیں لوں گی۔ شاہویز نے بے اختیار آئی برو اٹھائے تھے، جیسے اسے امید نہیں تھی۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے دیوار سے جا لگی۔ سبز آنکھوں میں خوف اترا تھا۔ زارا صاحبہ، میں آپ کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہاں پہنچا ہوں، اپنے دوستوں کو ناراض کیا۔ یہاں آ کر تمہارے نخرے برداشت کروں گا تو تمہاری بھول ہے، وہ پرتپش نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ چلو میرے ساتھ، وہ اسے بازو سے کھینچتا بولا۔ انداز غسیلا نہ تھا، نہ ہی نرم۔ زور سے دروازے کو دھکا لگا۔ دروازہ کھلا تھا۔ شاہویز نے ترچھی نگاہوں سے دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ لوگ وحشیوں کی طرح ڈنڈے لے کر ان کی طرف بڑھے۔ شاہویز لمحے کے 1000ویں سیکنڈ میں بینچ پر چڑھا تھا۔ زارا کو اوپر کھینچا۔ زارا کٹی ہوئی ڈور کی طرح اس کے گلے سے آ لگی۔ ایک پاؤں کھڑکی پر جماتا وہ باہر کی طرف کود گیا تھا۔ نتیجے کے طور پر وہ دونوں دھڑام سے اوپر تلے گرے تھے۔ زارا شاہویز کے کالر پکڑے بری طرح لرز رہی تھی۔ شاہویز کی گرتے ہوئے شاید کمر بری طرح فرش سے ٹکرائی تھی، تبھی اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ زارا اس سے دور ہوئی تو شاہویز بھی اٹھا تھا۔ آر یو اوکے؟ زارا فکر مند ہوئی۔ فائن۔ وہ مشکل کھڑا ہوا۔ اس کی کمر میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ چلو، پچھلے گیٹ کی طرف راستہ صاف ہے، وہ بولا تو زارا نے سر اسبات میں ہلایا۔ وہ دونوں بھاگ کر گیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ ہیلو برو، کہاں کھو گئے؟ شاہویز ارم کی آواز پر بری طرح چونکا۔ غیب دماغی سے ارم کو دیکھا تھا، پھر سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، کہیں نہیں۔ ہم کہاں تھے؟ وہ گہرا سانس لیتا بولا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔